أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بالما جنام سو دمسنيني مغوكربا كاتا كاي فوتاو ديني ماليكونو أني ماليكو كان أو بلا جلي نيانكما ني émission na la giflo mena gongoli sigi Fomba les perroquets les dévoileurs de secrets barafo sitale la Sorasu mana fɛn fɛn labɛn ale de bɛ bɔ k'o fɔ aw ni ne ɲɛna mais yan'o cɛ le président de la transition colonel Assimi Goïta a parti politique a y'o reçoit mais a ka kuma kɔnɔna na an bɛ bakuruba damadɔ jumɛn t'a la o ye mun ye inclusivité o kɔrɔ tɛ k'an kana jɛ ka Mali gâteau tila dɛ o kɔrɔ de ye k'an ka jɛ ɲɔgɔn bolo ka Mali problème ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ parce que les petits cervelés la kɔngɔ bɛ minnu kɔnɔbara la a b'u kunkolo la ni inclusivité kuma fɔra dɔrɔn u kunkolo fil ninnu bɛ girin ka masi kɛ ten i n'a fɔ ko y a un danger devant non inclusivité kɔrɔ ye mun ye politique ko nasira kan bi bi in na ça va pas dans le pays a n'an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka gâteau tila u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjalan ni baji donc ni Assimi ko inclusivité c'est une bonne chose o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ o mɔgɔ e de ye politique mɔgɔ ye o e ye diinɛ mɔgɔ ye o e bɛ syndicat la o an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka Mali bɔ ni dingɛ in kɔnɔna na a n'an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka bɛnbɛnbɛn kɛ maliyɛnw kɔ kan walima ka gâteau tila u cɛ ka jan ɲɔgɔn na i ko jɛgɛjalan ni baji mais ceux qui sont de mauvaise foi olu b'a ye n'o ye cogo dɔrɔn de ye kelen a filanan o Assimi Goïta kelen le président de la transition da wulila sɔngalama ye ferme ta grande gueule a y'o de fɔ a ka ministre dɔ ma tellement ninnu tɛ fosi la kuma baden kɔ Mali kɔnɔna na tellement ninnu tɛ papaga la ni faliku tɛrɛmɛ tɛ tellement ni ninnu tɛ papaga la ni soku tɛrɛmɛ tɛ tellement que ninnu ŋɛmɛ ka kuma ɲɔ ɲɛ Mali kɔnɔna na ka baara to yen mais olu ka kuma ye idée de ye anw ka kuma ye mais olu ta ye idée ye a ka ministre dɔ bɛ yen a wulila ka batakini dɔ sɛbɛ lettre ka ci CEDEAO mɔgɔw ma da wulila sɔngalama ye e ka président bɛ o ma lettre ci e ka premier ministre bɛ o ma lettre ci e ka ministre des affaires étrangères o bɛ o ma lettre ci maa si ma mais ale de wulila k'a ka bikini ta k'ale intellectuel ye el professeur CEDEAO mɔgɔw anw de ye maliyɛnw ye anw bɔra yan fɛ anw bɛ yan fɛ bi anw bɛ fɛ ka taa yan fɛ bi a ye ɲa ma fiɲɛ ni fa ɲɛ tɔmɔ débat de ka niveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma dɔrɔn wali dusu tɛ kɔ tigɛ dɛ Assimi y'a wele k'a fɔ a ɲɛna ko tu vas fermer ta grande gueule il est temps que vous fermez vos grandes gueules surtout u ka vidéo man ninnu an'u ka activiste ninnu donc Assimi y'o ministre in cadre kak k'u ka kuma jɔ tɛ sa parce que ale yɛrɛ fɛ n'ale lettre ci CEDEAO ma sisan c'est yɛrɛ yira baara quoi chacun veut se montrer la course à la publicité à l'autopromotion et au bɛɛ camouflelen don ni propagande dɔrɔn de kɔnɔna na u ka CNT député dɔ fana bɛ yen Malick Diaw ka député ninnu CNT conseiller ninnu an m'aw ta kuma kalama a ma sara na an data kɔ kuma na wa n'aw ye loi o loi voté nin CNT in kɔnɔna na c'est des lois illégales et illégitimes parce que mɔgɔ si o ma kala fili aw ye mais o si tɛ problème ye dɛ député o i bɛ k'a ka député o fɛn fɛn kun bɛ d'u ma o kelen-kelen de bɛ di nin député ninnu bɛɛ lajɛlen ma 0,00 o m'o bɔ u ka dépense la o si tɛ problème ye e Fɔnba i bɔra k'a fɔ an ɲɛna ko dans 2 mois ayiwa Fɔnba maliyɛnw Fɔnba ye layidu t'a ɲɛ dɛ ko dans 2 mois k'u bɛna bunteni daminɛ awa ko zena ko maa tɛ bɔ maa la dɛ Fɔnba bana mun b'i la ala ka a ban pewu ka fiɲɛ k'i yɛlɛn ka so ye ko dans 2 mois ale ye promesse ta dɛ Fɔnba e de ye colonel Assimi Goïta ye yarɔ e de ye ministre de la défense ye Sadio Kamara yarɔ e de ye sécurité d'état directeur général ye Modibo Kone yarɔ donc aw de bɛ bɔ ka promesse ta maliyɛnw ɲɛna maliyɛnw problème bɛ yen bɛɛ k'i hakili sigi faites-nous confiance on est en train de travailler faites-nous confiance dans 2 mois seulement bunteli bɛna daminɛ Fɔnba il est temps que tu fermes ta grande gueule a y'a to an kulokɔrɔla ka buda ten sa
e ni dabarabaden e de bora k'a fɔ malien ɲɛna ko Wagner ko tɛ tiɲɛ ye ka sɔrɔ e ka collègue de ko Wagner ko ye tiɲɛ ye ɔ sisan e ka propagande basée no armée blanche ni armée rouge ka concurrence la ɔ i ko dans 2 mois k'aw bɛna bunteni daminɛ mais qui êtes-vous Fɔnba ne e bɛ n'i sigi anw ɲɛna k'a fɔ k'aw bɛna bunteni daminɛ e ye président de ye wa e ye ministre de ye wa e bɛ décision ta à quel niveau débat de ka niveau propagande dɔrɔn la maliyɛnw da la aw bɛ bɔ bilikanboli la ka na an sɔrɔ duguma o tɛ dans 2 mois o y'i ta ka pɛrɛn de ye donc il est temps que Fɔnba e ni ɲɔgɔnna mɔgɔw vidéokɛla ninnu minnu b'an da la k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna Wagner bɛ nalen armée rouge bɛ nalen armée blanche bɛ nalen arabuw bɛ nalen chinois bɛ nalen an ka taa nazaraw fɛ yen an ka taa russiw fɛ yen an ka na taa français fɛ yen a kɔnɔsu tɔmɔkan fɔ il est temps que vous fermez vos grandes gueules ɔ n'an kumana ko anw k'an da de k'u bɛ baara la a ye bɔ ka prévu kelen dɔrɔn yira an na bi aw bɛ ka baara kɛ contexte mun kɔnɔna na ni kuma baden tɛ a si min même en en a marre de vous parce que a y'a fɔ aw ka ministre propagandiste dɔ ɲɛna aw ka ministre de la communication ba dɔ ɲɛna ko ferme ta grande gueule un ministre la tu la ferme ko ministre i b'i da de walima i bɛ taa ka bɔ ale ka gouvernement kɔnɔna na a y'a to an tulokɔrɔla ka buda ten sa et puis en plus o Fɔnba kɔrɔ tɛ ɲɛna ko jadisiw ye dangadenw de ye kɔrɔ tɛ ɲɛna ko jadisiw bɛ ka ji min u nun de fɛ mɔgɔ minnu ye armée française bila difficulté la san 7 CEDEAO jamana barikabannen ninnu n'i ye fɛn o fɛn suruku nɔfɛ dibi la a bɛɛ y'a dɔ ye Tchad sɔrɔdasiw bɛ yan Nigeria sɔrɔdasiw bɛ yan diɲɛ sɔrɔdasi si tɛ yen i t'i miiri Mali kɔnɔ k'olu ti yan Nations Unies ka sɔrɔdasiw maa 13 ani dɔɔnin Faransi ka sɔrɔdasiw Sahel kɔnɔna na maa 5000 ani maa 400 Fɔnba i tulo den dayɛlɛ i ka mɔgɔw lamɛn ɔ ne e bɔra ka n'a fɔ ɲɛna ko dans 2 mois ko bunteni bɛna daminɛ jadisiw ye dangadenw de ye ne ko ala cɛ a ye sabali dɔɔnin sa n ko ni ninnu ɲanw ye o bɛ yɛlɛ anw na de quoi parce que aw bɛ ka jamana mara kɛ ni denmisɛnniya ni enfantillage de ye quoi diɲɛ dogo don bonne nouvelle de bɛ ninnu bolo ka da aw ni ne ma dɛ les prêcheurs de la bonne parole les évangélistes du Mali ni ne dimina ne bɛ yɛlɛ de quoi les nouveaux évangélistes du Mali aw y'o de ye Patriotisme SA au PDG Fɔnba e de ko do ko ye ferme ta grande gueule o tɛ dans 2 mois bunteni bɛna daminɛ o débat de ka niveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma na mɔgɔw da la donc mais n y'o de fɔ n'i ye fɛn mun ye baladen da a y'a mɛn balaba de da dɛ ni ne dimina ne bɛ yɛlɛ de Choguel Kokala Mayiga docteur da wulila Sɔngala ma ye o fana y'o kuma baden de daminɛ a taara Segu ko l'entrepreneuriat dans le milieu rural ko denmisɛnninw ka sɛnɛ kɛ an ka kubedaw la ne ko docteur Choguel Kokala Mayiga ne bɛ ɲininka parce que ɲininkalikɛla tɛ fili o e bɛna denmisɛnninw ka miliyariw ta k'a d'u ma k'u ka taa entrepreneuriat kɛ an ka kubedaw la o ne bɛ ɲininka o e ka kubeda kelen pewu yira maliyɛnw na bi kubeda mɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ mun na sans ko aw ka jeune entrepreneur corrompus ninnu les paysans de dimanche les entrepreneurs de dimanche aw bɛna miliyariw ta k'a d'olu ma ko projet k'olu ka taa sɛnɛ kɛ an ka kubedaw la o mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ kubedaw la o olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini parce que yɛrɛ ɲini ka fisa tɔgɔ ɲini o ɔ ni e wulila k'e bɛna jeune dɔw ta minnu ye kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ k'olu ka taa baara kɛ kubedaw la entrepreneuriat jeune dans le milieu rural o ɔ ne bɛ ɲininka o kubeda kelen pewu yira an na bi ɲɔnɔn kɔnɔ ɲɔnɔnkaw yɛrɛ bɛ se ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na kubeda kelen pewu yira an na bi Anderbukari kɔnɔ olu bɛ se ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ min na kubeda kelen yira an na bi Segu kɔnɔ Sikaso kɔnɔ Kaye kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ se ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ mun na o sango ka Bamako jeune corrompus dɔw ta ka miliyɔn d'olu ma k'olu ka taa baara kɛ ye logique yɛrɛ bɛ nin ko in na wa kubeda tɛ yen mais olu bɛ fɛ ka taa sɛnɛ kɛ kubeda la ka miliyɔn ta k'a di jeune dɔ ma a y'o kuma de fɔ mɔgɔw ɲɛna Segu o m'a bɔ dɛ ko idée de b'ale la mais c'est des idées creuses ne y'o de fɔ idée tɛ maa ka nasɔngɔ bɔ koyi idée tɛ maa ka courant sara a t'i ka ji sara a t'i ka papaga sara la théorie sans pratique est stérile
et la pratique sans théorie est aveugle. Ou beau droit de là, les théoriciens, ou beau droit de là, mais il n'y a pas de pratique, donc c'est stérile. A te wolo, pas pagala mali konanana. Oh, omi bode, iko ka ombe kumana, kona onsengana kumana, ombe kuma dabla. Deux choses lignes. Fin flade do. Ibe ka entrepreneuriat jeune monta, milieu rural là. No ya soro ibala ka daba kama ka kede sachant que kubeda erete mali bolo ble oyengani ya juguya de kasi malioma ani ka projet de jeune damadoma lukata barake wa no ya soro ita don fana ya fatise ka kima parce que et des premier ministre kile ayipa ngabo bela ale ya fon nyana docteur Choguel Kokala Maiga anya kungolo tikala mene fana nyina ya santan mo ko mamene dawule la songala mai fana ka yera bora ka fo aywa ko ni mamene na olu konta do mamundo de mais jusqu'à preuve de contraire ko mo ko mamene mensonge d'état no yenu ke jamana serele do la ibe wala de seme parce que yengalo tike jamana de nyana problème na problème mubu kunga wa problème jugubaw de do parce que kungolo tikala nyo nyene no fana premier ministre ko mo mene na ka soro ma zéro o de menena mensonge d'état mais nyo de fo malisiki to kembe sugube de fi manka jema mai ko fait itara kita premier ministre de plein vol yo fo ko asimi yere ka tenat voyager yere ka dae kuluba ani katiche maloya ko flene same ko flene ne ka hakilala bi on maleo nga fierté ka kede asimi ka voyager ka ta kae fotawdeni mali konanana o 5 mois bi no ya soro asimi biseka teme mobti kan premier ministre de plein vol bo ika fo anyana ateseka teme mobti kan ko sabuke munye insécurité ani terrorisme ani MNLA kidal koyi dawulela songala maye koyi sonzani ka boliko ni boli bora sonzani bu boka duko donc bibi now premier ministre raki dishi goshi ande ka président adaye kuluba ani katiche maloya ko flene same ko flene jamana ni jamana deuma o ko fatuguni amboray anana primature ko nanana ko depala ka malida ko depala ka malida kale madala ka fo ma e dugutigila ka o faranyonga ire ka mentor politique Moussa Traoré alaka hinana ka darosma anga chokorobaw ya fo anyana jaturu jakite ko 84-85 que le plus grand débat sur le rôle des légitimités coutumières là, kakera 84 de 85. En 2018, takera enfana nyana. Ibrahim Boubacar Keita bois choko bois la fiale sa jara sabaga la amuno mi baloko jugula malikona nana. Nene dimina nebe yele de quoi. Bois choko bois la fiale. Aye dugutigla ka fara nyoko ka segu. Il leur a même promis que abena makoroni faire douma. Donc, à part de la propagande, de la manipulation, le gouvernement de Choguel Kokala Maiga ou teka sheda bodila. C'est pourquoi nous, en bi, aka wala seme. En proposition, c'est simple. Sorasouni technocrate ou ka gouvernement formé politicien, à M5 Lamao, à cadre d'échange Lamao, Mounoun donne de Mounoun donne tao, au bela jile shedenika gen, kabo gouvernement konanana. Anga mali de sorasouma ani technocratouma transition a délai ka fixé anga labe kata élection na assise nationale ka ke dans l'inclusivité refondation kuma ka fo o konanana akana ke auka table ronde mu ayan java déjà parce que kuma fa fora sal konanana synthèse mu bora a dono cheka je ko jega jalani baji wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh votre frère Tairoba. À bientôt.